Yan mga ka-brother and sister, para si Mr. Joseph, ari ako. Ari ang pag-iya sini sang The Boys na arao. Arao. Sang The Boys Coffee. Ma'am, sino kayong ngalan mo? Mercy. Invite mo sila ma'am sang inyong nga lugar dire. Ay, ginaimbitar ko kamo tanan nga maghapit kamo diri sa The Voice Cafe sa Dangulaan, Anilaw. Na we serve ang lomi, batchoy, and mga short orders. Yan. So yan, mga ka-bikers, hapit ka mo diri, may brewed coffee natin sila, namit natin ila kape. Kag, many kind of coffee, no? You have cappuccino? Cappuccino? Americano? Okay, so please follow, like, and share. Kag i-visit nyo gid ang The Boys Coffee. Along highway lang ni siya, mga ka-bikers. Okay? Thank you. And, agap, may lunch man kamo? Yes. Oh, may lunch sila dire. Kag mga short order. Oo, breakfast. Okay, please follow, like, and share. And thank you for watching. Ride safe, everyone. Bye-bye.